Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you in a healthy condition. First of all, let me introduce myself. My name is Aryani Dia Pusparani and you can call me Miss Rani. I am your new English teacher on this class. Jadi anak-anak, pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Aryani Dia Pusparani dan kalian bisa memanggil Miss Rani. Saya guru magang untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas kalian. So before we start our lesson today, better we are praying together. Pray, begin. Finish. So guys, because of this coronavirus pandemic, so we cannot go to school, we cannot learn English course in the classroom, but we have to always keep on going and keep go ahead, and we have to study online at home with me exactly. Okay guys, are you ready for the lesson today? Okay, let's get started. So everyone, have you ever got a problem? I'm sure that most of people ever had a problem. And from our problems, surely we also need a solution or a suggestion from other people. Jadi anak-anak, pernahkah adik-adik di sini mengalami suatu masalah? Miss Rani yakin pasti semua orang pernah mengalami suatu masalah, bukan? Nah, dari masalah tersebut pastinya kita membutuhkan saran atau solusi dari orang lain, kan? Nah, here I have a conversation and please read it carefully. Di sini Miss Rani memiliki sebuah percakapan, sebuah dialog, dan kalian harus membacanya dengan baik. Okay, everyone? So everyone, please take a look at this conversation. This is a conversation between Chika and Chris. Good morning, Chika. Morning, Chris. How's life today? I'm great. I heard you get a bad score on your test. Is that right? Yes, Grace, I got C mark on English test yesterday. But why? Don't you study hard lately? I don't study, Grace. I am playing games at the time. Oh my God, you should study before you had an exam. Yes, Grace, I know it is my fault. You should not be playing game all the time, Chika. Yes, Grace, I will change my habits. Jadi adik-adik semua, pada percakapan ini membahas tentang Chika yang mendapatkan nilai jelek karena ia tidak belajar saat akan menghadapi ujian dan malah bermain game. Lalu Chris menyarankan agar Chika belajar lebih giat lagi, apalagi saat akan menghadapi suatu ujian. Kemudian Chris juga menyarankan agar Chika tidak bermain game sampai dia lupa waktu. Okay guys, so from the conversation, anybody knows what will we learn today? Anybody can guess it? Apakah adik-adik semua dapat menebak kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Exactly right. We will learn about suggestion. So guys, please take a look at this sentence. Hello everyone, I am Miss Rani. I suggest that you should join the English class on time. So guys, please take a look on this red sentence. Jadi adik-adik, mari kita lihat kalimat yang berwarna merah ini.
dalam kalimat yang berwarna merah ini, dalam kalimat I suggest that you should join the English class on time, itu mengandung unsur yang memberikan saran. Nah, so which one the expression of suggestion is from that sentence? Yang mana sih kira-kira ekspresi yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat yang menyatakan saran? Exactly right. I suggest and you should. Saya menyarankan adik-adik bahwa adik-adik harus mengikuti atau bergabung dalam kelas bahasa Inggris tepat waktu. I suggest and you should are the expression that we usually use when we will express or give some suggestion to others. Jadi, I suggest dan you should bla 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 adalah ekspresi yang umum digunakan ketika kita akan menyampaikan saran kita kepada orang lain. Did you get it, everyone? Okay. So, anybody knows what is the definition of suggestion? Okay. Suggestion. Suggest means to convey or suggest an idea or plan that we recommend to others to be considered whether it will be accepted or refused. Jadi, suggest atau saran adalah saran yang akan kita sampaikan, yang bisa berupa ide atau rencana kita yang kita sarankan kepada orang lain untuk dapat dipertimbangkan. Nah, saran tersebut bisa saja diterima oleh orang lain atau bisa juga ditolak. So guys, here we will learn the expression of suggestion using modal should. There are three kinds of expression. For the first one, should that followed by present simple. And the second one, should that followed by present progressive. And the next one, it is expression that using should that followed by present perfect. For the first expression that using should, it is used should that followed by present simple. For the example is, you look so pale, you should get some rest. Kamu terlihat sangat pucat, kamu seharusnya lebih beristirahat lagi. So in that sentence, it is used should that following by verb 1 to say that is the right thing to do. Jadi dalam kalimat tersebut digunakan kata should yang diikuti dengan verb 1 yang menyatakan bahwa saran tersebut adalah suatu saran yang menyatakan bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan. Jadi the speakers menyarankan atau melihat si you ini terlihat sangat pucat. Jadi dia menyarankan agar dia untuk lebih beristirahat. Nah, speakers menyarankan sarannya tersebut atau menyarankan idenya tersebut menggunakan ekspresi you should yang diikuti dengan verb 1. Jadi get ini adalah verb 1. Karena should adalah bagian dari modal, jadi should itu harus diikuti dengan verb 1, tidak boleh dengan kata yang lain. Harus benar-benar harus verb 1. Jadi, speaker menyarankan bahwa you harus beristirahat. You should get some rest. For the second expression, it is the expression that use should that followed by present progressive. Take a look at this example. Look, that motorcyclist isn't wearing a helmet. It is really dangerous. He should be wearing it. Lihat,
pengendara itu tidak memakai helmnya. Itu sangat berbahaya. Dia harus menggunakan helmnya tersebut. So in that sentence, it is used the expression of should that followed by verb ing because it is a progressive. So the expression have to followed by verb ing. It is used for expressing something which is not right or something which is not as we expect. Jadi dalam kalimat tersebut menggunakan ekspresi should that yang diikuti dengan verb ing. Jadi kalimat tersebut atau ekspresi tersebut digunakan untuk mengekspresikan atau menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi the speakers melihat bahwa ada seorang pengendara yang tidak memakai helm. Jadi dia menyarankan bahwa pengendara tersebut harus menggunakan helm agar tidak berbahaya saat mengendarai motornya. So the speakers use the expression of should that followed by present progressive. He should be wearing it. It di sini adalah helmnya. Jadi karena ini adalah present progressive yang harus menggunakan verb ing, jadi modal should tidak bisa langsung diikuti dengan kalimat verb ing, tidak bisa langsung diikuti dengan kata wearing. Jadi harus ada penghubung di antara keduanya. Maka ditulislah he should be wearing it. Did you get it, everyone? Okay. Let's continue it. The last one, it is the expression that use of should that followed by present perfect. Take a look at this sentence. Yesterday, I was drenched to the skin in the pouring rain. I should have brought an umbrella. Kemarin, saya kehujanan sampai basah kuyup. Saya seharusnya membawa payung saya agar saya tidak kehujanan. Maksudnya, si pembicara ini tidak membawa payung padahal hari itu sedang hujan. In that sentence, it used should that followed by have and followed by verb 3. It means the speaker didn't do it. The speakers didn't brought an umbrella, but it would have been the right thing to do in the past. Jadi dalam kalimat ini digunakan present perfect yang menggunakan kata should yang diikuti dengan have terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan verb 3. Jadi maksudnya dalam kalimat ini si pembicara ini tidak membawa payung saat hujan. Jadi badannya jadi basah kuyup. Padahal seharusnya dia harusnya membawa payung agar tidak kehujanan dan membuat tubuhnya basah kuyup. Did you get it, everyone? Alright. So today we have learned about suggestion. So suggestion means to convey or suggest an idea that we recommend to others to be considered. There are 3 kinds of expression that we learn today. The first is expression that use should that followed by present simple or simple present tense. The second one is the expression that use should that followed by present progressive or present continuous. The last one is the expression that use should that followed by simple present perfect. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang materi suggestion. Jadi, suggestion adalah suatu ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bagaimana ketika kita akan
menyarankan suatu ide atau rencana kita kepada orang lain yang bisa mereka pertimbangkan, dan bisa jadi mereka terima atau bisa juga mereka tolak. Dan uh, hari ini kita telah belajar 3 ekspresi yang biasa digunakan ketika kita menyatakan saran, yaitu yang pertama adalah ekspresi yang menggunakan kata should yang diikuti dengan simple present tense. Yang kedua adalah ekspresi yang menggunakan kata should yang diikuti dengan present progressive atau biasa kita sebut present continuous. Dan yang terakhir adalah ekspresi yang menggunakan kata should yang diikuti dengan present perfect. Any questions so far? If you have any question, please write down on the komentar in the classroom. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar dalam akun Google Classroom kalian di pelajaran bahasa Inggris. Okay, everyone? Did you get it? Alright. Nah, selain menggunakan ekspresi should ketika kita akan menyarankan atau memberi saran kita kepada orang lain, terdapat juga beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan saran kita terhadap orang lain. Nah, mari kita lihat ke dalam screen yang Ibu tampilkan ini ya, adik-adik. So everyone, please take a look at this screen. Jadi di sini terdapat beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita akan menyatakan atau menyampaikan saran kita kepada orang lain. Seperti contohnya di sini ada kata let's, kemudian ada what about. For the example is what about going to the zoo? Bagaimana jika kita pergi ke kebun binatang? Kemudian ada why don't we? Shall we? Might or might I suggest? Would you care to? You might or might do blah blah blah. Have you considered blah blah blah. Dan yang terakhir ada I suggest or I propose blah blah blah. Nah, setelah kita menyampaikan saran, terdapat juga bagaimana cara kita merespon kepada saran yang diberikan kepada dari orang lain kepada kita. Nah, saran tersebut bisa kita terima atau bisa juga kita tolak. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengungkapkan respon kita kepada saran yang akan kita terima. Ekspresi yang pertama yang bisa kita ucapkan adalah yes, let's go. Kemudian ada okay, I will. That's a good idea. You are right. That's what I'm going to do. Okay, if you say so. Nah, kemudian juga terdapat bagaimana sih cara kita menolak saran dari orang lain. Kita bisa mengatakan sorry, I can't. No, thank you. Sorry, I don't like. Dan yang terakhir adalah sorry, I think. Nah, seperti itu adik-adik. Did you get it? Alright. So everyone, before we end up our lesson today, here I have some exercise that you have to do it on your workbook. There are only 5 questions according to the material that we have learned on the previous. Here I have an example about how to do this assignment. There are situations that you think it would be better for everyone to wear a mask during this pandemic era. Kamu berpikir bahwa
semua orang lebih baik untuk menggunakan masker di era pandemik seperti sekarang ini. Dan kalian bisa menjawabnya dengan I think everyone should wear a mask during this pandemic era. Saya berpikir semua orang harus memakai masker selama era pandemik seperti sekarang ini. Nah, kalian bisa menuliskan kata should yang diikuti dengan verb 1 karena ini adalah present simple, kata should yang diikuti dengan present simple, jadi kalian harus menuliskannya dengan diikuti dengan verb 1. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2, di sini ada perintah yang menyatakan kalian harus menuliskan suggestion kalian atau saran kalian dengan menggunakan kata should yang diikuti dengan present simple. Nah, adik-adik silakan bisa mencatatnya di buku tugas kalian. Kemudian kalian bisa mengirimnya ke akun Google Classroom di pelajaran bahasa Inggris kalian. For the next one, there are 2 questions that you have to give your suggestion by using the present progressive. Jadi kalian harus menuliskan suggestion atau saran kalian dengan menggunakan kata should seperti yang tadi Ibu contohkan, yang diikuti dengan kata atau kalimat present progressive. Dan yang terakhir, you have to give your suggestion by using present perfect. Kalian harus menuliskan saran kalian dengan menggunakan present perfect. Nah, seperti itu adik-adik. Did you get it? Alright. Okay, everyone. I think it is enough for today, and we have to continue our lesson on the next meeting. Don't forget to do your homework and send it via Google Classroom. And before we end up our lesson today, it is better that we are praying. Let's pray. Begin. Finish. Okay, everyone. Please keep on healthy, everyone, and always wear your mask wherever you go. See you on the next meeting, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.